first vlog kanang mo-attend ko og birthday celebration ni Micah K. Alexandria Mantos. Yay! So karon nag-ready ko nga kanang sa mata ra pud dapit kay hindi ako butang nito didto kay mabisi ako kay naa pa man pud may exam. So let's go! I'm late sa practice naman for this morning. Bye! See you there! Kanta na! Guwapo bitaw. Kuan. Kumuro mo taod bata. Ang nitaod sa ko ako. Ah! Ayun ko guys, matapos ko na. Let's go! Hey girl! Basta si ate. Girl! Okay na, kita ko. Sige na to. Juice sa apple. Zoom na lang na. Happy birthday, Micah! Happy birthday! Micah! Micah! Happy birthday, Micah! answer tayo ng exam. One subject done. Ganda, oh, ang ganda niya, oh, ang ganda, oh. Sige lang, girl. Pretty girl. Hey. Makeup artist. Duha ka mo. Ang ganda, oh. First customer done. Kagwapo. Go girl. Long dos pa niyo. Success pa eh. Unsa man curler gamiton? Kaysa magamit sa curler. Yes, ga. Pila ko inaniwan ako. Ate din na ang diri ate. Ikaw, unsa man? Gitar mo lang ako. Balik ako niya guys, ugman na siya. Here. Ay mo, mag-vlog video dito. na? Ha? Vlog mo. Vlog na siya. Wala lang, ligaw-ligaw ra. Masikat na siya, may Sa Negros ba start ka? Oo, sa Negros. Sure ay. Ni boom ka. Ha? Ni boom ka. Wala, nag-start ra. Ah, okay. I support yun. Siname ni mo sa FB, sa TikTok, sa IG. I-follow ti ka sa akong Twitter. Twitter ka na. Twitter, Snapchat, Discord, ano pa man. Telegram. Telegram. Sure. Anything you want, princess. Guys, mga tan Guys. formal lagi ka. Sure, galing ko kwan, sure. Cute ka yung dress niya. Nasa iyang Nasa akin ang ano guys, true love. Ikaw, unique man ka. Yes? Karon guys, kay pad. Meet my new friend.
friend mo, maradog bata. Maria? Mm. Yeah, Maria. Limtanon kay ko, guys. Siya nagtawad sa ko ang pilok, guys. Siya, oo, guys. Oh, pakak! Kamu kasi, Nagdi, ay, bantay lagi, makulbuon ko yung message na to, guys. ano nang gagawin natin? Okay, so pwede na dyan kaayo na kayo filling ng seats. Pwede na kayo na mangikot. Okay. Happy birthday! Cute. Happy birthday, Mike. Happy birthday! Happy birthday! Aray, happy birthday! Happy birthday! Ah! Ah! Sayang, uy, ang wish ay, walgamin. Okay, so good afternoon once again. Okay, so. Okay, let's all bow down our head and put the holy presence in our God. Okay. And then we also have the churchmates. Asa mga churchmates diri kaway-kaway naman kayo dyan. At ara diri, na-adyo diri ang energy kapita. Okay. And then we also have the classmates. May mga classmates and friends. Oh, di ba? Di na sila magpalupin ang energy. So, nakapo rin ang mga dalhang energy. Okay, so, let's give ourselves a round of applause. Pakpakan natin itong mga kagalingon because we're able to na naka-arigid ta karon. Okay, so, and now, wearing her dusty pink outfit, she is known by most of her friends by her nickname Mai or Micah. So her name is Micah K. Alexandria Mantos. Was given to her by her parents, her mother Mrs. Melody Mantos, and her father Mr. Sinon Mantos. Moreover, she was born on the 29th of October 2007. She loves color white and pink. She loves music. She loves to do public service. And according to her, she loves sleeping and eating. Her aspirations include helping her family in the future. So she is determined to finish her studies to become pediatrician someday. Wow. So today is a celebration of adulthood and thanksgiving of the life God has given to our lovely debutant. And now, may I request everyone to please stand. Mamarugta. Alright. And put our hands together as we welcome the main highlight of this celebration as she steps into a higher level of life. So ladies and gentlemen, the most awaited part, I am honored to present to you the loveliest lady today, a lady of grandeur, escorted by her beautiful and stunning mother, Mrs. Melody Mantos. Let's have our debutant, Micah K. Alexandria Mantos. Wow. There she is, blooming and lovely. Wow, so asa siya naliwat? Ako siya gipungutanan kaniya, asa ka naliwat? Half ko no, 50% sa mama, 50% sa papa. We warmly welcomed as we hear the beautiful message of one of the most important person in Micah's life, her mother. Thank you, our very beautiful MC, Ma'am Lau. Maayong hapon sa tanan.
before ko mo start, kanang I would like to remind everyone nga we are still experiencing aftershocks. Diba no? So, let's remain calm. Kalma lang ta, dili magpanik because we are safe. Salamat sa Ginoo. Okay, so it is with great kanang gratitude o kalipay sa among kasing-kasing nga makauban mo karon nga kahaponon, the Mapi family, mga church family, school family ni Maika, even my classmates from college nga others are also coming. Ang kaliwat ni Maika sa Daan Bantayan and everybody who really spend their time for this special day sa kinabuhi ni Maika. Thank you so much. Dili ni niya malimtan nga kay gayunan sa iyang kinabuhi that despite the calamity, there are still many reasons to praise the Lord and to acknowledge nga siya mao'y gamhanan. So I would like to welcome everyone sa pinasahi nga program sa debut. I'm sure daghan na mo og na experience nga mga debut program, but today or this afternoon I would like to welcome you all sa pinasahi nga programa sa pag-glorify ni Maika sa iyang buhi nga Dios, sa iyang kinabuhi. And with that, thank you everyone, enjoy and welcome. Let us all give thanks to the giver of life, our Heavenly Father. So, our God deserves the praises and worship. So, at ako tamo ihatag sa ato ang LHBC Pauti. A blessed afternoon, everyone. So before we will start, let me read Psalm chapter 139, verses 13 to 14. The Word of God says, "For you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it well." Today is a special occasion, for we are celebrating a gift of life. A life gifted by God when a daughter, a granddaughter, a friend, a leader, a part of both biological and spiritual family. As we celebrate Micah's birthday, let us all stand to give praises to our Almighty God, our Creator. He is the source of life, for without God, without His perfect plans and ways, wala ta karon dinhi o wala ta maka-celebrate sa birthday ni Micah. So let's just sing to God and give thanks to His name because He is worthy to be praised. Let's sing praises each time I say your name. This love is deeper. Let's say your words can before me. Make a perfect way. You are the power in my life. Make me blind. Every breath I take, I to us, O God. The life of Micah Ginoo is a testimony that you are a living God, a loving God and a gracious God. And this song that we're going to sing, this is a special song because mo ni siyang usa sa mga favorite ni Micah. And this song reminds us nga sa bisag unsa pa nga challenges maagi sa atong kinabuhi, we can still hold on to God
we can still go and have shelter in His presence. Kay siya ang ato ang safe place, our refuge. So let's ang nais ko, Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di bababayaan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa'yong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. all praises, O God, is due to your goodness in our lives, O God. Ang papuri namin, O Diyos, aming ialay sa iyo. All praises in our hearts, O God, we lift up everything to you. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. It's running after me with my life laid out and surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life
seated. So salamat no sa Ginoo sa tanan nga mga butang nga atong na-experience. May Okay, mayong hapon sa tanan. Ngayong hapon. Hapon. Ngayong hapon. Kaya naman, salamat na sa Ginoo no, nga wala mo uwan. Niya, kisdom lang. So at least comfortable do. Alimuot gamay. Pero salamat na kay na natay mga portable na mga fans na pwede na ito magamit. Okay, so Micah, welcome to the legal age. Legal age means you will be accountable for any doings nga imong buhaton legally. And you can now stand sa Ginoo, gidisiplina sila sa Dios. Huning na panahon nga atakihon sila sa lain nga nasod to remind them. Ug padayon ka Ginoo, magamit sa iyang kinabuhi as blessing, as a good influence. Ano ito no? Oy, bakit sayang dyan, Josh? Di pwede. Atos tunga inday may kanal. Hagras tunga day. Di siya ka Okay, well, dancing mo. So, pwede na dyan kayo maka-istorya mo sa atong birthday celebrant. Okay, and of course, you can roam around kay murag dako kayong space. ba yun?
Hala, papuli na giyan. Si Joab na. Okay. Kakit naman, oh. Yay. Kuya Juta, taksa na kayo na. Kausa na mag-18 sa Timayka. Okay. Thank you, Kuya Juta. Okay. Nana ko hint di ay. Okay, Charles, ha? I-tour siya around the world. Around the- I-tour siya around the ground. Okay, Charles, ituyok siya sa ground. Bonus na siya, bonus. Oh. Okay. Yes, tuyok pa. Okay, 18th birthday ba yan ni? Nasunod yung mga birthday, di na mo kasayaw. Ana, gingon ana. Taro nga ba nagda, Charles? Mangutana sa ka, Charles. Di ha, basta makita pangutana. Ujud. Oh. Lubos-lubusin mo na. Ujud. Maulay sila. Laoy. Ay! Sa tanaws may kanako, kanus ako masunod. Ani mo sa sunod. Okay, thank you. Kaayo, Kuya Charles. Okay. Alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all of Smile ba ya? Okay. Ay. Don't you cry, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. In my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart. Kuya Jay, di mong pamangkin, ni dako na June. 18 na. Makamingaw, kaya kaayo, no? Ang pagkabata ba? Mr. Raul Dimape, ang lolo, ang kapatan. Wow! Thank you, Kuya Jay. When destiny calls, you must be strong. I'll never be Wow! Malipayon kayo ang lolo, no? May first apo ni siya, correct? Yes, first apo. Wow! Salamat sa Ginoo ni ilang mga kinabuhi. Oh, itong 18 roses ni Ay, wala sa tubangan ng usa. Okay, by the way, so paduolan ko sa Maika kay ang naay mga tamtaks din hiki. Thank you so much, Kuya Gian. Happy birthday, sister. Frenemy. Atong pakpakan, no? So, okay, so that was an inspiring message coming from a mother to her daughter. Direta.
To my God, my Kaye. Happy, happy birthday to you, the one who feels like home in human form. You've been my peace in chaos and my light on dark days. Thank you for all what real friendship truly is. You're more than a best friend. You're my constant and my answered prayer. As you step into this new chapter of your life, I pray that God... wala pa kayo na happy 18th birthday. Blessing kayo nga kanang Ay, ma. Thank you kayo sa imong kinabuhi na gihatag sa Ginoo. No? Ang ana si Micah as a person. So, thank you kaayo, dear photographers nga mga gwapo. Thank you kaayo. Okay, so salamat no sa Ginoo no sa kinabuhi ni Micah nga nahimo siyang kahayag ngadto sa iyang mga classmates, ngadto sa iyang mga friends. Bearer sa Word of God, ang iyang leadership, iyang gigamit para sa pagpahimaya sa pagbuhi nga Dios. Okay, wow. Smile, ladies. Okay, thank you so much. Once again, let's give them a round of applause. Okay, salamat kaayo, girls. happy 18th birthday, Lex. Hi, Mai! Lloyd, ako na dyan din mo, oy! Cheers! So, this is my gift. But before I will start with my speech, But thank you kayo, Ate Mai, sa imong pag-grab sa challenge to be one of our our club. Wow. Ito ka ng mga naitingog, nagpagamit sa Ginoo, no? Salamat kayo sa imong pag-accept sa challenge when the time nga nakita na ko nga na kay voice. Pakpaka na to! Hi, Alright. Ate Mai. Happy birthday. Really, ay mo birthday. Bitaw. So, shine brightly, reflecting His goodness wherever you go. Gaying na kung ayat, tinaabay story-story. Gunda ko ba? Ano yun? Bitaw, Ate Micah, kung maka-open ka na sa gift ko. Okay, so, again, happy legality, Ate Mai. You were once a child who welcomed me when use those blessings to help and bless others. Once again, happy 18th birthday, baby. Love you, lads. Okay. Okay, happy 18th birthday, Micah. My gift represents that strength and grace, a small reminder of a woman you already are, and that... Hey, Miga. Okay, smile. Alright. So, sa imong pagpanalangin sa kinabuhi ni Micah. Lord, ikaw among gi-acknowledge na without you, dili kini may tabo o dili siya makaabot sa Micah ni Usa, Lord. Bon appetit, guys! Jade! Zymer Jade! Hi! My heart and let the healer set me free. Atubangan. Kaya lang ako video mas sikat eh. Kani man ako gibidyohan. Guys, kaunta guys. Kaunta guys. Wala na GI. Hi! Kaunta ka. Uy, dali eh. Wait lang. Wait lang. Ita guys. Na. Nagawa ko gi. Hello. Irate. 100,000. Okay, 100. Ikaw. Lasang Micah. Okay. Napakaganda. Wow, okay. Ikaw. Sarap, wow. Mukhaon na ta. Dili na sa panahon
panahon sa kadugas panahon. True. No? Magamay or mataas ang panahon. Gaganda ng aking mga kauban, oh. Wow. Paningot ko sa answer ng version. Trivia question si Tennessee. No coaching. Okay. Trivia question, trivia. Yun yung Bible verse. Micah Wow, so nice. deserves to be mga classmates and friends. Okay? Sir Joy, okay na? Okay. Wow. So nice of you, no? A treasure of monetary value. So, for our first generous well-wishers, so aside sa muhatag og blue bills, muhatag po ng message. Okay? Sige. So, let's start with Mr. and Mrs. Vicky Dimape. Let's give her a round of applause. Si Lola, ang Lola de Amy. My happy birthday. Si Maika maoy pinaka gamay or pinakabataton nga akong nahibaw-an na Bible study. So niabot mi diri 2009, si Maika 2 years kapin. Gakuyog na ni siya og Bible study bisan asa mi. And then nangalagad. No? Linya ni sa Dimapi nga mo serbisyo. Ligasiya na siya nga atong gihupan. O nakita nako sa imong kinabuhi nga nagdako ka nga dako gugma sa pagserbisyo. Sa pagserbisyo nga ang Ginoo mahimuot. Salamat sa imong kinabuhi nga daghang panalangin dili lang sa imuha, sa pamilya kundi panalangin sad ka sa uban. Blessed 18th birthday, anak. Mapasalamatan kay ko sa Ginoo nga nahimo kong part sa imong buhi. From being a student sa LHBC Kai before, a student sa Sunday school, a partner in the ministry, and my enakshi way back 2016. Angkol, dari Angkol. Okay, how about ang mag-make of wish si Daymaika and request po ni Ate Melody? Dari And ni Pastor Moraka po to pray over ni Daymaika later on after sa pag... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pastor, happy birthday to you. Yay! Okay, so now let's give 18 claps para ni Daymaika. So 18 claps, ha? Okay, no more, no less. 18 claps, ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and everyone will say, Happy birthday, Maika! Yay! Okay, Day, make a wish and then blow your candle. Yay! Okay, seated, everyone. Okay. Yay! Oh, mura sila kaedad. Ah! Okay, so
once again, let's give them a round of applause. Alright, so Inday Micah, once again, happy birthday. Okay. Wala ni script. Tubaan mo, goy? First of all, nagpasalamat kong dako sa Ginoo sa opportunity ngayang gihatag nga makalive na pod ko sa akong second life ngayang gihatag sa Koa. And dako ko pasalamat sa tanan nga mga nianhi, especially sa family nako, sa Dimapi family, sa church family, sa school family, sa family nga tanan daghang kayong family. Pasalamat ko sa Ginoo sa inyong pag uban sa Koa and pag-support sa Koa bisan asa ko, and pasalamat sad ko sa inyong mga kind words nga gihatag, and I pray nga ang Ginoo mag-grant sa iyahang kabubuton para sa akong kinabuhi. And dako sad kog pasalamat sa akong mami. Sa akong mami nga kanang always jud nga nag-back up sa Koa bisan unsa ang mahitabo sa kinabuhi. Pero di mo ko hilak. Nya pasalamat sad ko sa nga gihatagan ko mama nga sama niya kay dili ko mag-unsa na lang ko if dili na ko siya mama niya. Pasalamat sad ko bisan layo akong papa, but still kanang pasalamat gyapon ko sa Ginoo nga padayon gyapon siya nga naga-bless sa iya adto niya. As I enter sa kanina years ang kinabuhi, akong pag-ampo nga ang Ginoo magahatag og nindot nga kaugmaon kanako kay nag-promise man jud siya nga dili siya mohatag og bati nga future sa matagusa. And I pray sad nga ang Ginoo maga-bless ako sa tanan ako nga pagabuhaton og tanan ako nga desisyon magagikan gyud tanan sa Ginoo. And once again, salamat kayo sa tanan dili ko ka-express, di ko paon sa pag-express, but thank you Lord, thank you sa tanan-tanan. To God be the glory. Yay! Thank you, Inday. Okay. Right? Ginoo, nagapasalamat kami on this day. Imong gihatag kang Micah ang iyahang ika-18 ka tuig. And with that years, Lord, you've been so faithful in her life. We will have a photo op. Diri ako kinsa pa to wala ka pa picture ni Inday Micah. So, magpa-picture na. Birthday. So for those who are going home, may God bless and be safe everyone. And this is your host, Lauren Ribanal. So, Ara lang ka. Ha? Ara lang ka. Picture. Okay. So, natin best picture nga nabuhat ani. Okay, so magtatak-tam. Yes, tam, nailikuan. Okay, kay para mahimong colorful ang tree. Salamat kayo, Miss Shab. Okay, so picture lang sa Dimapi Clan and also sa Tribo, Raul, and Vicky. Ang kayo guys! Like Ay, sorry! White og red para pink. Pachuchoy ra ba may. Hala red kisa. O sila na. Ako mo, ako! Ano dapat? Hindi na siya na. One, two, three. Is to lift you high. This passion inside of me. Bye! Woo! Ang ganda nila, oh. To you. This ends my vlog for today's event. Thank you so much for watching until the end. Like, subscribe, comment down below of your thoughts, and hit the notification bell. God bless everyone.